maraba menji wa nzana tukufu wa RTMC, maraba menji wa nzana tukufu wa SMC. Rihonda na kawaida harimwa imipango ya hatu ya herzi radio zinzo mbili ranzi RTMC na SMC. Nyimjoko dunga hanzia za YouTube nyimronao na nyimjoko rishili hanzia za radio ngarumbushiro ni barama njema ya khairu wakati wema na beshelea nyimrudunga wa hanzia za radio ngam aminuka wadunga hanzia za televizo uwinji wa hao wasangu warambu wao yimrikaundu ramlahi kibanu siku leo ramlahi kifundi Zainuddin Mswali rimjoka ya oimtanlam wa sport harima insi ya Komor hususan harimo pande wa mpira wa mdu rimkaribisa bano siku leo Dini Mswali kao hajabanu habaki ya zinji kabisa ye de entraîneur wa equipe nationale yaho wanaume upande wa age ya 17 ans usiha harudi yende coach wa equipe ya Bombo Njema Dini Mswali hakaya capitaine wa equipe nationale omwaha ziwizili mwaha 2001 aka capitaine wa equipe nationale kao wa yakadi wako jihunra bushin wabali ya 3e place haka ya kapiteni tena harimo ekipu yinu wabali ya 3e place yondo mara ya mwando ekipu nationali ya Komori ya kobali ya mdai wasuli harimo nsi ya Komori. Dini Mswali omwa ziwizili na 14 haka ya coach wa ekipu nationali upande waho wanawashe bengwa siku huo umbirili ya hamaskiti foka ya harimo mabi 14 kwa hata ekipu nationali kwa dena bafana ewa kumena mararu kwa hata umuhaunu wo Dini Mswali hajadha minishiwa ekipe nationale tena mu 17 ikao hahondana na midai harimo ekipe yenu shawai wae kujozonesa handani Dini Mswali. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sikwale ngo jihunro hunu Faransa unu msafara wa kihazi au unu matembezi? Msafara unu msafara wa matembezi ukartuka jarivu mwimabi ukaomaha wandi charge hakuyu harmazi hazi donc tsombo ka jarivu mwimabi wakatula dirije. Dini Mswali ihazi ya coach au hazi ya sport inutsolala ani ukana fikra ya hayo kinashoni ya haho kangodunda sumi hazinu au itsodubia bada unrebaki bon que ja ni dubia ukaborilo second harma disi ya solidarité sharahane joni sa mbavi do mboshele ni marhaba o tukufu marnikao ilijir hadisi mbavi leo ine mwanama Malcolm mwanama Saitajidin na matangazo ya RTMC na SMC ilijir hadisi mbavi bon opande wa hele swale kao hunuzisa awaraka ya ho lycée ama établissement solidarité skana filière mbili ikautika zifikiri hakuyu ukabanu henna dunia mrutwanza shengezi si paro ambio kamjo mahangu hafanya agronomie Ahmed Abdou donc utiji lancé harma série scientifique le choix science bana tajidini wakaorekeza haku sha mathématique irika usana mbabe donc skana fikira yoka ekati waswidi harma série scientifique tikazafanya agronomie shatija par sa fundi ikao haka hanze sport sikao na ukamimi bangu tika hanze sport mwananyasi halifamla mali donc hanonesa ukambeseye hujoshinda waswidi harma ya filière donc tikanaze possibilités zazo mbili shatija tifanya ETD umuhawanda ninja Paris nja hunda examen donc tija ti change tifanya série A ti hundo examen donc avona Paris on a hunda examen waja wakafanyishiha concours waka mzade ikao Camerounaise ya Komoro yakafanyisa concours ikao ikaanza mra par bac hadisena mruya hunda concours donc wakati ula mwende mkana bursu na mwafanya mahamine harmaiti ya Cameroun heureusement si just par ça concours on mahaula si par ça ne bac donc ti admis harma et concours donc c'est le novembre riro na Cameroun wenda hula baka options zinji ukarka wanane baka desanjoane mwedi na Grande Comore gawandu wakafanya filière wakafanya basketing wakafanya athlétisme shamimi tijilance harma football tifanya option ya foot mina mwanama ikawa par Zakaria Adam mtujini rifanya option za foot donc horejei harma yensi rende
Aurahenda, avant tout, au Carifanya et football, avant tout, on est des professeurs d'éducation physique. Donc, chaque kauri permet, il fait une option, il au cas où, et quand on entraîne, chaque gawena bavi za fikira. Donc, rende Comore, on a réintégré au harmonie fonction publique, mais je suis rétabli en bavi, haku, chaque richine, réintègre. Il y a l'académie Kaboua. Donc, Ranzi 2010, hata Honda Leon, asi ma assistant, asi ma entraîneur, assistant. Rare janji ya upande wa academy na rejei limoni mbavi holiho ndiheli haba usoro neseli kaundo wakonjia harimwaye hazi ya sporini urambao coach na randisembabe hotitini ha yano hotitini ha hokadora mpira o tsokande sauru sport director banje ya ulisa solidarity manaraminuka ya sport holikola ndo andisaranzi segondi Komori ibano hotitini Komori amahame ah Komori amahame aiwa mahame Chamoro niwo handisaranzi au collège, ranzi 6e. École française, on a dit ça, ranzi primaire. Wala taipakiba wakani sarangu 6e nila mahami chancho kaba waransi. Na sura okatoa hanyu mnukani saranzi segondi. Okatoa hanyu. Evanu titini ho zinsapo zinuka do zanza o soka mrahe mabuku no tanda. Afira mahuzone ça au cas 2001, il y aura un John Baki. Si capitaine de l'équipe nationale KD. Donc, on a déjà du sohatu, chava va faire la compétition. Il y a un échelon, makatiao, il y a deux faire par préfecture. Va faire la sélection. Alors moi, préfecture à ma même banque. Alors moi, c'est préfecture, on est cas du par samtuje, il fait la compétition. Il retire la sélection, retire présélection rang, il retire par ces sélections. Il y a massiva, il y a des harmois de compétition, il y a aussi kabushin. Donc, en finalement, c'est pas au hasard. Au cas, si capitaine de l'équipe nationale, il y a moins de 17 ans. Au cas Syrie, le cas de l'équipe Wamraya, au Paradoscope, Rija Tinji Amoroso, Wahuatu, Ikao, Amshukurio Hakuyu, Mwanama Madamudin, Ikao Afiri Hama, Hantinia Shime, Au Hatsongo, Tiwasudi, Harmaze Zemimbarizin. Et ya kaurone ça y est base ya foot donc rija rirengwa riri première division wakati reusem babi ngeskaroha afikira hama c'est pas au hasard et que tu as suivi harma mabanjabano garvumba mpira wa mdu wa Komoro maraba menji makatani ngarinjewa harma mpango hatu binafsi hasamani washilizi dini mswali haneshiliza bahi makatanuka hayenshi kipu ya yuzem hayenshi coach wa kipu ya yuzem kipu ya mdeni kao haka ya coach bingwa agajavitsa muda mwinji ya maharba tuka ya minji zabalbala zika ya zinji shava makatana rinji o makatano ye academy ngaw mruhindine makatano armo academy e fonction lonio ni yonatsukaniyo ranzi hobulo hatalewa kasimambiano ka bala academy ipangiha ngaw ma directeur maili ngawa directeur technique au terrain ngawa directeur administratif mabuku makirtasi ngawa assistant wa haya ukavo bade directeur technique yukayavo ngawa assistant ni waili ngawa entraîneur wa gardien de but donc ngasima assistant waili damine mwana mo kauti mvumbu wa Zakaria et directeur technique ulo abaha Sharikana Rossignol en 2010, il y a 2015, Waka Mzungu Haja, Rossignol Yaroha, par Evry, Abaha, Nasi Harmaï Direction, il y a Ahmada Djamba, Kanga Moshedao, Haka International, Harimbavi, Harmaï équipe à Marseille. Mais c'est quelqu'un qui a référence au football comorien. Imakatiano academy ngi namna je ani maruda hindini parani harma academy ngamarunda mema haku parce que renongali harma première promotion ngabo harma sélection nationale yabaha ngasina majeur ikaungwao harma équipe nationale et deuxième promotion ikaunga mwishele yao wa Paris Samarunda hoka harma océan Indien waka ntsabuho ya he jeu de jeunes Rishindi Rilahi qui est football, au Kawakatiyo ika décentralisé, si c'est le Kana foot, Rija repart sa médaille d'or, ika Omilenaka entraîneur,
abaha ngasi harma e troisième promotion ngo yabo toujours mbese ngarjo hinjeza mwaha uno mwaha ngejo timize troisième année ikao toujours e marunda ngayo okarfanya championnat en moins de 17 ans l'académie a participé shabanga si harma phase finale ibidira ndera haresina en juin na moheli sha phase finale amfikira hamangi yo Nzwani donc ngasi parmi amfikiri hama arombo mnyezi muri rishineri reng et deuxième promotion odo arenge final arma phase nationale donc sisi ngasi arma phase nationale donc amfikiri hama ngarjo shindari rirenge phase nationale nyumeni banu rito wa mzima ikawa haka arma deuxième promotion sha haka participer arma promotion abahangi harma équipe ya Bombo Njema première division nge hashindi haje integre parce que parmi harma et majeur walo mema au vumbulwa harma ntia hatu donc nge parmi donc amjumnika bahati njema harma e aventure ikawa hereng on ruha leo on rokolindo kaya e academy inu ningeje prepare majeur idove habonze wana kolide marunda abantu watsone kama majeur la wao ngasungo baki au niveau local zabarindi ni zidanongo sore sise wa watonjonda nza waro habonze sisi zenongozo ngazifanyishi hao uka mesela muhajuzi kanga mwishile yao ngawanazijana wararu ikawaroha armenti ya hatu ikao ngadobo shila marhaba tsena benamir ikao hawafanyile ya inscription waji wafanye essai harmaye omji wa Marseille waja wafanye essai sha ijomkinishiha ukambese kwaje kama interesse bese ndio joni zura kahanza omwana wasuja wafanye essai waone ka eske wajushinda uko na ushinda sha omwe waje wafanye essai wali wareje Komor mzima habaki ngi harmai aventure ngo shindo endelea quand même maraba engineer nje harmai hazi yaho ya hazi huyo hazi ngiono simbufu au bon hazi huyo ajomba ngiono simbufu sha sito kanyono simbufu okahini mrikao ihanze hazi ya hae abo hena ujoka fanya weto na hamazila facile bon harmai hazi ya hangu avant tout de yaho fundi mesendi wanzwambe yaho fundi yonziro ekakuja fanya métier parce que ngabo wenji ka kwa jafanya métier ngwafanya c'est un peu compliqué oka abo wakati yo kabati organisation shani banongo nganzo organisation eni banongo ekango joka fanya harmai premier trimestre yotino joka fanya harmai deuxième trimestre c'est joka fanya harmai troisième trimestre donc ekahushindi huji programme harmai et programmation annuelle yo joka ifanya harmo moi zerongo kazina kanziro sha hena mano ekamu yibo c'est toujours otoka wana complication watiti harmo et football en fikiri hama c'est la même chose de haliu yo et va phase de préparation va phase de pré-compétition et phase de compétition donc ngabo fazindaro ikao ibidi hina mahala yabo ufanye programmation ya hayo donc zanrozo to huja wizo yo demanda nambao ka yonziro amrikao wihibo shamrikao narambe ngujuomba ya métier abo yo tsinziro upandie wahe hazinu zenongeka oranzudo muha wa Sud Komor atona hundaba ha football ya Komori ngona daraja hindini makatiana et football ya Komori irenge ampleur harma et scène internationale au kalendo angali yaba ha kartu jirifere haku harma match ya Ghana shahena wanrikao mesenga mshelao avant harma makati ya vira karjaka ze installations sportives jakana hoka sodwambilo kangarendo Maurice erfanye match aller erfanye match retour la karjaka na terrain donc waba alhamdulillah ze juhudi za président wa fédération ne wanwa mzingiza washindi abaha e football ya Komori irenge surwa harma e scène internationale oka e kangara match chaque même gasina espoir yoka Komori bidi washinde donc rabeshonga bo surprise hakuyu okamjamba surprise
chaque même ngasina zila avantage ikaunga sinizo iri permeteo rendele haku harma zanongozin na hushukuria hakuyu ye staff ikaungi harma equipe A mwananyasi entraîneur Amir Abdou tena na Benamir wafanya nongo ikao yensi ya Komoro ngejulo donc rija risi na Ghana rifanye match nulila she match nul ikao onwa barishindi mone match retour nderambilo kang holiho ngarendo hao ngandora rema matsanu marandaru sharenderi washindi wasasanya wakafanya difference harma coup de pied arrêté harma coup franc renwangali ya tena harma ye shan unumaha riwa suili harma dernier carré okari risina Lesotho riwashindi risina Namibia ho hatu riwashindi 2-1 wende warishindi hao match ya juzi 2-0 chaque même avant ngeonisao ka ngebido rikena maturité tsaila ngejo permettre riwaswili mono mbavi harma moins de 17 ans ikauskani tena rishindi Mozambique roha rende rabeshwari Paris Angola c'est vrai ils étaient meilleurs et binom nambeza kweli wakahodari ranasi donc chayonde l'expérience rambao yoka pour la première fois rako participer harmo ekan moins de 17 ans rashinda rawaswidi harmo dernier carré tena kasamba dernier carré abone wakati rajukari wasulibala rajukari de Gabon harmo coupe d'Afrique donc ri participer handani rwasulibala oka rishindi Zambie non c'est pas Zambie, Zimbabwe waji déclaré forfait render kara sina Mozambique rwashindi render kara sina Angola rwashindi chaque même oliho pour la première fois mais c'est bidiru encourager ma jeune okawafanya nongo ikao kazi chaparo fanyiwa harmanti yatu donc riwankuraje amfikiri hama jodu ngabo ngejori permettre rinji harma ye kana garjoka ya nini ndo kana imo de 17 ans ukana majori kanga insho hunu Faransa na garjoka ya harma equipe nationale ya entraîneur yo insho hunu Faransa majori hunu wo insho hunu Faransa tena uwinji wa hao majori wa monde 17 ans wa insho hunu Faransa wa parsa namnaje ani ukawaona hao ngawe na consultation yao tena ngasina consultation ya hatu hunu asina mwana nyasi Benamir ikao ode shuhuliho no wandu ikao ngwa hunu Faransa donc urika harma contact mijo mwambia oka ngamina besoin ya gardien de but au ngamina besoin ya défenseur ou attaquant au milieu de terrain comme ça wakati ula waje warsanganya cinéma académicien ikao wakayao oko makati yao kabajandi abafanshi ya championnat sharka wona okay académicien odo wandu ikao ngwa ovanu Rwanda au hena aussi qu'on a fait un entraînement ils supposent que c'est les meilleurs donc waone ça au cas kweli c'est les meilleurs donc rijar kapsanganya sino ananyasi kwa la France wenda hula Komoro et niveau kejaka différent hakuyu wakamna différence intiti oka mruikao harenge et base ranzi 5 ans et sawa mruikao hakao unji alikoli harma âge à 15 ans donc wake différence mra konim na base Faransa na Komoro mais quand même on a nyasi kao majori waka harma académie waone ça va waka ma titulaire harma équipe ya sorti ka waka harma équipe type donc waone ça waka zia là ka on soumesewa harma académie quand même wabonga we marunda wakawashindi wajintegre nwana nyasika wala hun maraba menshi aban garbakiyo harma wa binafsi hakuyu harma zila hazaha dini ngar amino kaya ngawe harma zalikoli ngosomeso hurudi tena ngojihunro academy hurudi tena ngojihunro na kipu ya ngojihunro ne bombo njeme makatano eba zazinungo zibirona mnaje oh c'est compliqué zenongo zizonziro hakuyu mukawo mtuvumwa hata sha amjo jambabi harma equipe ya bombo njema equipe ya bombo njema izokweli harare janje bombo njema bangi daraja ndini ngede esha garazonjo yede position lonio equipe ya bombo njema wawabili harma e classement ya championnat ya Komoro ikao ye premier afikiri hama hawakaza 1 point le premier volcan hawakaza 1 point sasa kanzano ne se bombo njema hohenda
ikawa ngondo ya CDM mndu parce que baka entraîneur skenana msedi si wambi wakamisi na ushinda okazi hazingizo zinji skalikoli skaharmu academy donc c'est juste mnoka timtiti na parisa mienda timsedi shaharmazi hazangu kazija kauzia kanende harmazi hazangu ujoke ka ngo na match ke kanende shabra jarani ya vacances directement sur noka holikoli academy ri baza aboti jiengagé à fond inamnaka entraîneur principal donc mwanama ikawa mboshelo mara haku ikawa hani rendre service ni mwana nyasi ikawa ejula hali jina la colonel ikawa abona jana karoha shaidi ya shinda ya rengerele hata jana bahe ya karoha ya wasuli hunu leo shaka meme yerele kejeka kabajaka difference ya ku okaha shindi haji integre arma equipe zihazifanya ikawa wananyasi ikawa harmebu monjema re staff re ma dirigeant ra president re ma supporterie wanti pia wa shukuria ihazikao haifanya hivyo donc kwa mboshelo maraba menji oka ihazia yakafanya keje kanyangu shahashindi hawasudisha mbaba hanu yabidi waswili rahare janja dini nge harmandongo wakati mwinji harma reseaux sociaux ikadono sioka dini horansi ekipe ya UZM ikasababisha kana shida kina kipu mbili na aba joranga bombo njema ebazi ningo zijahina mnetutse na juzi wa kumbango ronso UZM asababu kakono shida kina kipu zinji ubalie ketu permete haza academy rudoke na kipu ya private sena heza bari leo na kipu ya harma swala hilo zokweli emakatiala wala UZM jawani ono ni entraîneur wodo wakati kao wa academy randi haribu watena awo ikao permete ni jeune fan entraînement zemachi zahula zoke samedi wajoni ne samedi awo mercredi sifanya hazi wa academy wajoni sikawono kan jeune fan entraînement ni keni puzi harma e match sikawono kange joka un peu compliqué donc ika obligé ni renti e UZM ni angalie hokayo dimanche tena ya academy ko demande ikaonga parso baindurili donc la demande ambokaya amzio chez ça jokar ka vacances nsojukati assume parce que wakati kaja joka mbanu ikao ngezi yao shede shabu monjema waonesa ti waonesa zangu amboka sava donc sikaombisa charme match bakamnu ikawa kaudirisha rijar parsa vacances là directement wakati njaka na mbanu ikawa ikahunzia upande wa equipe nationali yani equipe nationali mhana muda pake machiche machi jenge monane abantu nganya usanga na equipe nationali ya ha Hong Kodeni ina wakati mwanzo monane ngona ndo ni harma za entraînement je quelqu'un uzone sa ukawo watutu ikawo ngawasomea hunu ngawalo harma za equipe wala hina equipe nationale ndo baje harma le swala hilo ile swala muhimu oka ngawanu ikawo Komori onesa oka et ça joka équipe ya Amir Abdou wajao un mois avant il permettre kene marunda parce que joka na automatisme harmaz le swala hilo mais c'est yosino weka iparokire harmanzi occasion mbavi horaka ya Cameroun kanga bo compétition on a compétition so joa 5 jours avant ya match wajao fanye match ma professionnel charti doazo kawanu bao ongo harmaz équipe zao zekipi zao kwa naso kiri watu jawaba kikomori pendant un mois na balango harma compétition shanga wanu walokomori na walokomori ilo swale kawa bidiri jeunesse sho walokomori ngo harma compétition va parce que doazo kanga bo championnat chez lokomori donc il amna wakati ikao yake dépasser même une semaine par contre moi monoka mfanyo effort parce que wakati ujofanya une semaine waje komori waje warie samedi donc il a effort ku ikao garantie les équipes zao awari match samedi et directement orangi envieux ya Comore donc là sinon weka wejo par mkinishia yoka wanwa to jaba ki Comore pendant un mois ou pendant 2 semaines wajewa fanye match nzima parce que wala ngo harmazi equipe zao la des mbahindu ikawa honda harma via donc wao jao 3 jours avant wajawa wafanye match hadi heni mndu hareje harma equipe yao par contre amjofanya proposition ikao entraîneur Amir Abdungu ono ompango unu ndio fanya proposition kangu muyika na urenga bien évidemment chacun ngo mwe mbese ujo renga si jona eka équipe nationale waja shabaloka a na a prime
donc abahanga sina ye aprim garjo hamba de maloko ikawa uhula wanu wakana shamite juzi ikawaja wadofanya match avant ya he match wajoka hurao niyo mathalani wando harma coupe d'Afrique chaka wando harma coupe d'Afrique par exemple en Togo je sais pas où sha wafanye mna flash waje Komori pesho wajoba ki 2 jours wafanye mna match avec équipe aprim donc ils ont permettre ya kena idée parce que mru ikaunge hule katsu jouer ma joueur et quand il est sur place ujo kana idée yoka non wenge mwema waija donc ils ont permettre tena wala ikao parce que banu wanu walo katsu na ontipia shangu shio kanga mru ikaunge dionge hula awa rassemble wafanya entraînement yoka tula wende donc bese ils ont permettre ya kena vision inji roalio hunu Faransa roalio Komori au kanga mo match qualification ikaungi Komori ikawaja une semaine avant shawatofanya mna match wa he ane aprim ikao nongo zinji kaunga zijo permete zijuhe yabo ya kenafikira zinji ya balie ye selection ikao au ye prochaine selection ujo kana idée oka mrukadhat wahiti mono rahano ka mathalan ifanye proposition ya mrikao yomkini shiani fanyembi au ifanye njema sha hena mrikao nguono manuwe ya hahi amfikiri hama yonjema rahano ka nguonele wani mru narinje ebanu mpira Komoraba heli kaundo ni hao mrungono ka nguona daraja yala majueri wao watch aninio zila daraja kaongo nizo sutonde majori kaongo Komor janzani unibaki harmopandi wa kamra fanya entraînement hengu jistehi au ngamurona difficulté il ani nivonga ngehe yao ngesi hao pande wa majueri manangara meno kaya hunu majueri wao wotundwa ranzima doktori wotundwa ranzie staff ya hao wobiriliwa bingwa kamra hatsoroha hotel afanya betis shamlurambulwa yezinu ngamparsawa na defa halo pande wa majueri besinga wo proverbe ti besebala Arsène Wenger de on est ka entraîneur africain c'est comme des sorciers voilà ma sorcier wala wandu kao wanzo wake mametse wanzo wake makine wanzo wake zeno wazinji zonti pia wanzo wake nizo par contre hunu ngabo ye psychologue ngabo ye kine ngabo hata staff tsaila ikao ijaya shahula mathalan mtu wala siju par samiche wanzo mbirezila zeno wazila zonti pia yotinyangu swambo ka majori ka wa Komori wa sawa no alo no sha quand même gwafanya effort upande wa he entraînement ngabo amélioration oka zione hajuz he yeshan oka rishindi rionesa ukanga sina equipe no equipe nge besia nao daona za equipe ikao izo en Afrique hoshinda ndera resina les autori wato we harma ya competition rendera haresina Namibie shinde match aller on doit shinde match retour malheureusement amfikiri hamanga wa amélioration harma majeur ikanwa Komori kabati tabu haku shawatu kawana susi okawai hakoza harma entraînement kajangaliwa au hakoza yengu jiwono kamjo shinanire ende hatunuka ye blessure au lieu kajo récupérer harma 2 matchs ça ujenda fanya 1 mois ou 2 mois parce que kajo ya récupérer normal donc par contre hunu mrie koza sha directement wafanyo ye diagnostic wa onesa ukawingu jujo reposer pendant 1 semaine ou 2 semaines ou 3 mois bakatanga rono zikipuzi ndizade abango recruit majori bonze huswan ni bombo njema nganya majori ma Ivoirien au Cameroon amfikiri kansa lebeshela kalsibi marude hindinde mya parsao haru majori moragao bonze huswan ni wanu wajeni wanu fikirama majori walio wenji yaku abaha mswamba bombo njema kwa tina ma Ivoirien kwa tina ma Cameroon bese walio kaya shabaha ngona wabushi wadu andu ikawo watsanga ya haku yu harmenti ya hatu asina Ghana asina joueur mgana kaunge yabo c'est vrai banu ngi hama des équipes zoti pia yoka sisi ngao marunda oka ye équipe abaha kama thalani wala wa champion
wenda uharma ya Champions League shaka mem garshindori rikaza nambavi dizona mbao yoka banu harma za ekipu zilo hunu t-shirt yoka ekanga Komor toringe majori wa Komor shabaha ya football ilo Komori ngio namne kao ngio hama nsombo kangio hama de zensi za sa shaka mem mushindo par samba via hai kango ono mrafanya kontra ya Emilion mrafanya kontra huni kwa gari fanya kontra huni kwa moto au fanya kontra mwananyu hatilo hazini. Donc c'est déjà le minimum ikao si kaja par se bahat zakanizo zikipunga zondonde mose kontra banaramino ka hune joueur ma yonge huziwao yani etenia henge huziwao ze publicité eze kipunga honda ndena ma ze transfert zeno joueur wana zekipumbe se ma dirigeant amjamba de honneur yoka timile a bombo njema mathalani Chunturbo ikao de president ulio bombo njema baha ode de president ikao nge bombo njema ava donc amfikiri hama katsulinda ndongo yo wanwa jomnike mapesa au ke bombo njema hari match yani kwa mapesa shade honneur yoka timila wandu washindi wajiviwa avant yokawa joka parsa intere amfikiri hama ngiorari hakuyu parce que ma joueur aba ikawa jahar entraînement et biloni kwa mapesa ni kwa frais de déplacement ikawa jahar match ngabo prime okay match inu kama ishindi ngamjoni kwa rari kadha autant de choses vatina et contrat ikawa wazifanyao harma za ekipu hizo donc rahaka yiti professionnel yoka ema joueur wa Paris ikaondo mshahara parce que ngabo wafanyo hazi ngawa jahar entraînement asina za difficulté hizo sha afikiri petit à petit zanwezo ngazjo huja au fur et à mesure maraba menji yema katianu au niveau hez ekipu zila mbana za doka motera ibaba kasuna no badili hambavi upande mana holu abangara minuke football aba ya Komor sangirango daraja ngono namna upande wa hemijine nije ze confilizeni holiho weko chika nikamsudoka na dutu kamra rango do mahala aba makatianu hondo dara na mjini hawandu utsoha kipoila ngabuze menace ngazjo zeminasi ngizo hakuyu sha petit à petit amfira hama ngazindo noro chaque aznato shinda 0 à 100%. Déplacement hule mathalani hama mchojo mjini hatu amangara nombeni au mathalani ngarenda o male déplacement hule kao ketu permette et sécurité kai ngaboze problème shamfikiri hama abaha au centre karam moroni et sécurité huli mahaleka o zetere entouré ngabo sécurité au sécurité au kata wanuika wajo roarie barbole wasi chaka même keti sawa hama detere yambeni ka ke jazingizi wa hata ya malenja parona shatsambiwa ka yonziro hakuyu ka wandu wasiaiho yenzi ayo nzima donc amfikiri hama emarbitre wa parso pression zinji shamfikiri ze juhudi kao rijomba Mwenyezi Mungu ye serikali abaha waone uka wanu avant tout wanu wa Komor donc ho wahifadhi yo muhimu tijona uka ritsambeze omronji yarangu ya wakati ulano ndio wahifadhi sha wanu rengeze dispositions zontipia ritsione ya ukarabesho mna match wa 3e division en 2e division des itsonge zao zifanya mabaya mijina miji sha oliho lejeshi global washinde wa deployer ze moyens zontipia sha ze machizo zishinde ziviriliwa garanda harimo mwiso mpango watu gadunji ambao pande wa hezeli koli helika on sport alikoli yenshiyo yo Komor shema katano kanzari bakimbabi do harimo umpira wa mdu wowo gasina beshelo ka bandaba tolo anoti ya 2014 imkini championnat chique national ani ede enkenzima entre mwali nzuani ngazija ani wadorule entre mazabarna tana bazo ngozo shudofanyishiha wakanza zekipu zike par prefecture au zizunguli au niveau hezi siwazo ziraru ede enkenzima aba toujours abanga wa championnat chade ngazija ngabo mwali ngabo nzuani zabarna tana ba mpango soshino anjanziani rahana jajibu le swala hilo hata bandi abatolo anoti yoka hena mrika ukatina licence kana ujwa entraîner équipe ya première division sha Rijar Parisa wakawashash
que já o permite eu ka hena mnu ikao ena licencié batufanya métier haza vaka yo narambi hama stage ikao baja instructeur wa FIFA ikao no wa CAF yehuja hajafanyisa hama mtihani halila examen ni mnu habalia henza ni kaungu jo Paris licencié yo ngone ça oka c'est le minimum, c'est la base. Avoir licence C, va dire licence B, va dire licence A. Donc avant wa licence ou déjà B ou déjà A. Donc vandi abatola sharia ukahine mlika ukati na yesa yese aboka nabyo entraîner shaholi ho ndo kawashashi ikao permete andwadi wafanye stage za saya ngando waje waka wenchi yora hake jatilo nziani upande huo wa he championnat ikao ikenzima harma ntiyahatu mese kweli ijo kanjema hakuyu oka wakati hiyo ijo shinda izaye marunda ukahenda mdukanatso ambokange première division abo wakati hiyo zekipu zijoka reju mbavi kajajo kana mathalani 12 ngazija hula shambe seka jajo dépasser shirin abo wakati hiyo abo henya jo hade première division abo kweli ijo permete uka kweli wa ya mérite ya première division chango no equipe ikaunge yao hardisi ngabo stabilité kaiti sha ngabo problème ikaungi yo majeur hakuyu amjamba do pande wa heze moyen kabati équipes ont type kasi sawa kama mimi ukai fédération wayo check kwa jijo shinda wafanyize ngo hizo sauf ekaye etawa accompagne shawo woche les équipes kwa jijo shinda ukale onende mwali libe ze bien nende mwali hadini nje ngazija aunla wayiho nende nzwani ze moyens izo kasu permettre na rangalie kweli ndeti hatu chaque même ze moyens izo kasu permettre ngazjo huja robo Mwenyezi Mungu zije sho wakati hiyo ngasina ma sponsor abo wakati hiyo mathalani hama sawa prix arenge bombo njema au rambe Comor Telecom harenge Volcan halila abo wakati hiyo ngasina sponsor ikao tsoi sinda si arifanyila uzeno wizo wakati hiyo zeno azio permete zifanyishie zeno wizo wakati mjibuka ya mna difficulty armai upande wa selection equipe ngamsungo vision director mwa equipe za D1 surtout nda ino de selection de équipe nationale ina kana chamite itoka mwa equipe za D1 na banu bo jubu ha majeur mwa equipe ya D2 au D3 même harma equipe ya D4 bajukiri babu hejori kawo hajo fe selection za berezo zo baki harma D1 ba ni kambirili ya upande wa hizo championnat za mabavu mjishida munda majeur kawo wajonde bahati waro D1 abolona hususa hemijiha walo D4 shajobi ijo kirwa fa equipe nationale zabara zinzo msoshina mwa vile mnamna ino ngejwa wakati au ngamsono kadomo nao c'est swala ulisano hamade equipe ya kana chamite miti chamite aboranzi kibo pano chamito ya vije amjosana njibumbavi kirupa aromaudu amjosana njibumbavi njibulie mwanama chamite yoka amfikire hama hafanye tour parce que hakamwali ende mwali henenzwani waka wawe ngabo parce que yonde wone hakuyu anu joueur ikao ngede2 naramba bo mzima abo wetsone ya harme masiwa yoka ngabo joueur itsuwa wo joueur ikao shae ma joueur ikao ngwao naramba de adin karsoma kawati armadin a D2 D3 chaque même une championnat ikao au carton d'arare sina wandu ikao D2 shao wandu D1 amandasi donc à quoi bon yoka nena sahi wandu ikao D3 au D2 amjamba kwa sina expérience par contre wandu ikao D1 wandu ikao en expérience tiba hivaka compétition ya kamwali ya kausanganya zisi wazozira haji déplacer hendeyo ende afanya selection waka adjoint wa Zakaria Adam hakangazija wakazungulia harmaze stade waka insima inuka watu jawa jusi wa leo wambiwa ka namlenga ekipu ino mbali shainu mezi wakazungulia harmaze ezisiwa uangalia ndemane kawo rishindi ripasa marunda harmaye ya ekipu ino tikadha tuwe kanga una ndongwa janzo njizo pande wa heze equipe nationale kaundo zijiri harma NC ratsu sinara hosisa ngejeri njao musompango kwa heze likoli
namnaje ani ka tabu ikao heli kaonde football iliwe makatiano harmensi ya Komori mwajanza mubili sizana holo nyide mlo harma mromo nao nyide mlo surtere monao. Bon, et ces difficultés kao amjomba mimi upande wangu tizi Paris harma e moins de 17 ans et kao tika nao anfikiri hama des etera kao ze terrain izo chashi haku aborlo mitsami holi par exemple hokarka mitsami holi hokaterka ukamoroni shauka rika par sa difficulté kan ranzor fanya entraînement wakati sisi ranzao katika par ce terrain bon rabeshwa rika hui Paris sha difficile makajabidi uka équipe nationale e kango endao harma terre wake mbabandano ngabo match leo au leo ngabo entraînement ya équipe ya D1 shabo sisi ngalo rafanya au masihu par exemple au leo nde ratabishiane par contre kazi stade ngizo zinji hakuyu na tsomuka Ahmad Yambeni kaibulwa shavo kare de moroni ngafanya entraînement shavo ka obomo jema jombo kando mbeni au ndo misami base stade ngizo zinji ndera fanya hazi hiyo shasta dinzima yanzo i partage équipe nsana bon karsona uka kweli nous qui puis à première divi une sélection chaque même ngabidio on doit wone kama uduba ngona match rijomba Mwenyezi Mungu et diaspora neze communes washinde au moins on doit se faire le minimum d'espace de jeu qui est praticable en fikira hama Dieu permette le football sena ikena niveau njem au ze centre de formation et quand ils ozinji harma ze zisiwa na tamba badangi abongazija et quand mwali waji nika epen na tamba gouverneur mwali hawono ka gebilo ni bulo centre de formation hunu en joie c'est pareil ngazija c'est un peu pareil nge académique au niveau national en fikira hama ijo permettre sena riparse maruda zaid harma e football ya he Komori ontipia Maro mejarba kimbabe harma da kansanu harma upande wa he Espoir Likoli ranzudo mu hawandisa harma zalikola tanaba tabu hindini kao nyuzi Paris harma upande Espoir Likoli. Les établissements, pendant les établissements d'adaptation. Quand ça s'appelle d'adaptation, vraiment il y a une question de se dire après ce qu'on a fait mémoire ya hangu directeur de mémoire ya nous y sambaba haka des Comores au Paris a yonti ya Kislam mruikao havajipo mwanzo afanye sport au havashati mwanzo afanye sport au hati evali mwanzo afanye sport ngojo kafanya donc misirengesh Cameroun samboka ngyo lamdu kaluta voile kado vajip sambangi obligé ni ya tuwe hamboka shabo wakati yongo do babandane na aussi la moi ila culture ya hanyu hanonesa uka il faut s'adapter bido j'adapter umuhimu ikangwa fanyao izo wanzao là yoke tina problème upande wa les établissements par sa difficulté haku amandi zona jeunesse le niveau des installations sportives Chambambeni aba karsi na tere ya basket karsi besi na tere ya volley basi na tere ya hand récemment wafanshi ya tere ya hand karsi na sautoir karsi na secteur ya lancement du poids karsi na matela ikange jo permettre de faire gymnastique donc ndongo zinji kanga spuzao harma e localité ambeni aba amso jama anjao harma e centre ndo moroni harma capitale toujours des difficultés ngizo ukamahala hujima mahala ikao ngiho mahala uenda ze établissement ikao ngizo au-delà ya 20 arenda hoje sisi ntipia mimi ngabo wakati ikao ngamsomeso bala ntushina na parsa espace ikao ngiyo harma 10 mètres parce que cet établissement zijaza hontipi zijaza hulazo ntipia eni wanu wanzo wafanye mbabe donc bese esajo kanjema ça on doit jouer on ka hena établissement quand on était là il jo permettre parce que va nous ressembler sport scolaire il nous nyindwaji les sports collectifs ou individuels zila zinwaji sha yinu namna ikao zinga za accompagner ozila okamru ikao mathalan ni msomeso simparisa à 100 mètres ngufanywa
narambe 10 secondes par exemple au 11 secondes ou 12 amjojo m'orienter ende afanye option ya athlétisme no mbaba nuikao zenti ezasa zo parse ma champion do harma ze excusez-moi do harma ze sports alikoli parce que zila de zi onao est ma meilleure si tu par tu fais la proposition amrika ufanya athlétisme yokemruoi mujoshinda yaje ya domu mbisani ende fanya zi entraînement yo jahonu harma sport ya likoli arab ye upande wahe yezilera za zahazi za likoli ibanga zitoshao makutajwa hanyi mafundi ani dezilera wizo mniki wao harima klasi ya seconde au premiere wafanyisa sport gazi jibwe makutajwa ya heza zanyi wanrika wandisa nakabula gazi répondeu ambe hama moroni msomba hama Abdulhamid honi somesa wa école française wanrika wandisa wanzi ho primaire pardon ikawa ndisa wanzi ho primaire abo hoja seconde au terminal kartu kana difficulté zinji parce que wanrika wana base shara nongali ya harma region hatu ya mahame wanrika wandisa à partir de la classe ya seconde hamanizo hamba abo a brûler étape zinji ikawa bidi wazifanya à partir de la 6e ou la 3e kwa jazifanya abo imahamira ruila kwa nashinda wa récompense zila wa zilata donc zo difficulté quand on regarde par ça tsena nizona nesa harma les installations ikawa kasu ripermete rifanya hazinjema enamna aladim upande wa wanazioni wao ngabo ze difficulté parce que ze retard des fois ngizo zinji oliho mnashoni mathalani ula solidarité ujo hulatera ikahaja mathalani uladu wakati wa roha 9h abaras kaza kura ya IPS 9h donc abo étant ajoka huja ndo hao ni aju changer yaji katwa hiya wa sud par contre on angalia mama la école française kartungo kwatungo la classine même pas 5 minutes on au vestiaire on a changé bah des terrains yomoni Abdulhamid c'est un peu pareil donc ça joka ze bah nous établissements où ils ont des terres armas des établissements en fikira ma des difficultés ils ont zijo lawa mafunda sport aba harma insingo wenji au yalikoli amjosubutina ameuka walo maqualifié kwa wati wenji hako chaque même ngabwana nyasi ikao ngwa jadapteo ngasibadzima ngafanya wehazi ngadjombo ka le minimum chaque même wa shindo wafanya andwa minimum hata harmaze examen national ngasanganya habarlo washash chaque même andwa shindao waendelea hambavi maraba menji dini msali kanza be risala indeni ya ubaya mpango risala lonio de furaha ikao tula wa Komori njen parsa wanaama ikao ri sabu hamba banu bazima rika riviti wakati mwinji karjao nana donc inu furaha haku ikao sijibiwa tidabu ka rija banu ngari fanya mpango unu shaka meme hotsonana yoto esheli ambavi abraka watoto rakabazima sha zindizo rakaomba okaye bakena dhamana yakena mnumshe na wana yakena maisha walake hula shaka meme karjaranti hoto julana habari amfikiri hama yode point de vue nakaniyo sina nongozi njitsazila haku shado mboshela ni marahaba sijibyo haku nifanye la plaisir ekari par samduvan huswa ni mriala armale davu ikao de RTMC jihunrao sanzar muzis RTMC ngone mnaje upande heze hazi ndio kwa sababu isharishira runre idezinje za wantu sutusiba sanzo bantu siasa shakina utsongeza kikarna hubabusa manangara aminuka umru siasa bingo umru sport shi siasa wa hijwa mbavitsena pano wa RTMC awajuhudi zinji haku juhudi zinji oka ikanga we Komori ufanyu hama bala wewe ngawe Faransa
ikangabo mpango ikawo ngo jirio hunu ngasi hama bala ngasi hunu donc hama radio zinji ikawo kasina ze juhudi hizo hardi tena emipango ikawo ngio hula shaka memo anu washindeo mipango ikawo ngesomesao mipango ikawo ngeshindeo wandu ikawo ngwa hula washindi waparsa nafu zinji harma radio do sumambiani oka na mwameliore okaze nonga skirio sinabwa kanga mivanu peshwa misi mwanzani sha quand même zanonga skirio nonga skirio oka hula silo hamba oka inde radio ya al-imam chaque même ni kampanche yokanda hunu au hunu shanyi hamba izibira au harma ntira mbira njema izo ndizo radio hanza harma za radio za saya zishinde ziki independent wa do hamba zeno hizo maraba manama coach msalizano nafikira ma tikana swala zima la bishele na kanzani unabisho yaba ukaya mudebati leo ngojiundo harmenti ya Faransa ntikaonga ljo hamba halu Komori lishe 65 sha Komori mana aglabu wa Komori wajingo sho Faransa na isuro ya hele picha la he umpira wa mlu haswatan henta Komora ba hema katiana maha mitsano huja ngina picha la juu misaji hirini au ngona tabu zihirini wa balonga wandani harma shekao kwa wazima ni makochi memsi darma de walo na maha kumina fuka rosiha shabu ngono tena zulobo juzo zulobo junawe tabu hindini waju kandoza ban leo ya huwa ndo bonze omsedieni mfano uzisite yabo namna hindini leo ho change babu hewando walona nafasi Faransa waja sponsorize keep nationali reka kipu za kimiji reka kipu za hindini ili ispori irengesruaya za juu bonze iditse nafikira hama harma narabe kipu nationali reya haho reya amir lo bonze ngaz déplaceo afikira hama al masporteur wako washashi na zinafasi za lo Komoro kuzonchashi misaji hindina kanzola mu Komoro lo bonze washinde warange fumvu wasedie maendeleo ya mpira wa mlu bonze no ndani ili ovahanu mafaliki mwanzo maswili rewaswili idaraja au yo ovenufu wenza Komori irambushiwa harma mpira mlu na ukayambali ya picha chema inziangi onjema ngendao mesajini wakonjonesa soma Komori maraba maraba menji manama Tajidin erisala ikawo amjoveha amfikiri au tijoveha zanongo zaniso huja petit à petit oka hale équipe nationale isolo kana fédération ba katsamba hale harma mahamitsan huja isolo kana fédération ba et quand abo déplacement abo fédération odo alivao roalo hunu e kangwa joko mori roalo harmezi siwa romreje wa joharenge loteli donc ido kana e fédération ba shabanga shukuri yao eziala ya kaya nezi nuikaongiwa baha okang washindao wasedia e fédération rabeshwa ya la mahutajio katsujibu yonti pia shaka même zefon ngasfanyishi hao upande wa hima supporter kama mathalani ngasina machi Cameroon au Maroc kartushinda raji parsa wenji sionombabi Cameroon e kangabo machi à l'extérieur shaye yentiwiyo yo urenga zila agojofanya reduction harmaze biye kama mathalani abahonda Cameroon au henda Maroc e biengio 500,000 sha ohenda au ojo janga harma agence bala watoa kota yoka normalement nafanya 300,000 hoenda rendera kewenji nyinyi diaspora sisi ngashukuri yao hakuyo kazi judi ngamzifanya récemment tokana match Angola shari ono mru ikaw haji déplacer harma e propre fond ya haja Angola haja kawrimilia donc amfikiri hama izono we ikao ngamzifanyao harma e nyano mdo ikao ngani hunu shaka même ursidiwa esajoka mfanyilo mna reduction mtiti olioka mzima de ajohenda shamfikiri hama ujenda 10 au 20 avant subutina mbeuka yo initiative ikaombe se enti au eta ekawatende
ondu wadungu ijo shinda iwaswili mbabani yanjo iwaswili sha hambabi okangwa shinda wafanya ze juhudi za dene fédération quand même aba petit à petit zeno ngazendelea maraba menji wanzana tukufu wa RTMC ASMC habeshelea habando katika horika zao kifu mpango wa tunu rikarla hiki zenudini mswali kao imtanlam wa sport ikao makatiano ngujihundo yende coach wa equipe nationale ikao ilomsini mamaha kumena mfukare usiha dini mswali makatano sana harendeha ndilo coach wa equipe ya Bombo Njema ni sportif ya Zilmaju ya homji wa Moroni kao makatiano equipe Bombo Njema junda harimo swafi ya vili harimo ya championnat sha D1 bengwa ngujunda harimo mvumze harimo zimachema katiano dini mswali makatiano yefundi harimo ila likoli kande alimishao wanasjana wa mpira wa mdu iho Komor dini mswali tena harende hasana yefundi harimo alikoli zinji za kinafsia neze likoli za kiserikali iho Komor upande wa hespori inu ya likoli dini mswali ikao jelikao zino somandoni hazonesa de kapiteni wa mwando ya dali ya mdai harimo mpira wa mdu huja harimo insi ya Komor wika 2001 singabwa saya ashana mdai mu aramba mdai de hali dini mswali nalibeshe da zabara de capitaine gabwaringa médaille de bronze skana médaille de bronze chaque médaille d'or ils ont quoi en tant qu'entraîneur Kavati dini mswali kao harumishiha hakaya coach wa equipe ya nawashe sharanzo zikaruma bikumuna mararo atanava garjemo ne baliyat sena awenge washila tukufu wa RTMC ASMC ngarumushla maraba menji hususan daye binafsi hazila judikao hajahunu yajavumwe hazila hazinzirekaao hakanizo Komor umuda wa mweza ya kujavumwe hunu shar kubalia jiradi sidasinaye imakatan ngaruboshla maraba menji mkitekelezo hao samahani rao jatimizo pano wanashe onlosi tufikiri balatitawa shabala misina mina ka entraîneur na principal wala baka mrus kenena mombise donc harme machila abora remachi ika obligé ho kanja ka principal au nja fanyilwa note inema nambonga mi entraîneur national moins de 17 ans bafanyishi hanoti ikao yani permeteo ni exercer ses fonctions zine yila nsukenena mombise mndu donc maraba menji washilizo wasafi fikira mango sehoro jizambebe ala lino la equipe nationale wana washe afikira mausiku mina kamtangazaji na konesema chino harumera da taifa bahabu ema biasani soda manane sijundu tswani tshahuro afikira ma ondobani kamina besheleha kula hema chino awenge ngartsa samaha na mbushana wakati wema na barnamiji njema ya khairi washilizo tukufu RTMC Tajidin Besed Mohamed Mlikao harabu pande wa kitekniki ranzi kamera nizo pia ngarboshela maraba menji shekao shijunra ho maswani mwananyasi Muhammad ibn Muhammad nana El Jauni na Abdul Shakur na Ibrahim Alimbai zila judika ndo wazifanyao iho Komor na ile kipi kango junra ho Faransa tena ngarboshela maraba menji ngatuna na tena mpango wa sasa ikamgwa benze wala ndika ngwarla hikio hunu na singar parao ena mlikao wa sport ujunro hunu Faransa ikaonge na juhudi zanza unde Komor upande wa sport radio ngio banu gejabaka harma siasa gejabaka harma dini bahi shange joviria zefani zahusu riunde ensi ya hatu ya Komor ahsantu maraba menji